লাউদোয়া মাধাইপুর ব্লকের খোলামুখ কয়লা খনি। সেই খনি থেকে প্রতিনিয়ত বের হচ্ছে ওভারলোডেড কয়লা বোঝাই ডাম্পার। সেই ডাম্পার থেকেই এলাকায় ছড়াচ্ছে দূষণ, ধুলো, সাথে কয়লার মুড়ো ঢুকছে চোখে মুখে। সমস্যায় স্থানীয়রা বারংবার ইসিএল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। অবশেষে বুধবার সকাল থেকে বনগ্রাম বাজার কমিটির পক্ষ থেকে পথ অবরোধের ফলে দাঁড়িয়ে যায় ইসিএল এর ওভারলোডেড কয়লা বোঝাই ডাম্পার। আজ কি করা হলো? আমাদের আজকে ইসিএল যে ম্যানেজমেন্টকে আমরা বারবার বলা সত্ত্বেও রাস্তা জলের জন্যে ওভারলোডিং, তিরপল ঢাকা, খালাসি থাকে না, তার জন্যে বহুবার আমরা যে আবেদন করেছি, কিন্তু তারা কোনো কর্ণপাত করছে না। তাই বাধ্য হয়ে আমরা কয়লা অবরোধ করার চেষ্টা করেছি। কয়লা গাড়ি আমরা আপাতত বন্ধ রেখেছি, ম্যানেজমেন্ট সেই হিসাবে আমরা আজকে বন্ধ করেছি। আমাদের এই দাবিগুলো না হলে আমরা গাড়ি ছাড়ব। দাবি প্রথমে হতে 4 বার জল দিতে হবে, জলে রাস্তার ধুলোতে ম্যানেজার সাহেবকে আমরা ধুলো দেখালাম, একটা দোকান থেকে ধুলো তুলে এনে দেখালাম। ওভারলোডিং বন্ধ করতে হবে, তিরপল প্রতিটি গাড়িতে থাকতে হবে এবং খালাসি যেন অবশ্যই থাকে। কর্তৃপক্ষ এখন বলছে আমরা আপনাদের দাবি সঙ্গত, একদম সঠিক, আমরা কথা বলছি। ইসিএল আধিকারিক ওভারলোডেড কয়লা এই অভিযোগ খারিজ করে বলেন, ইসিএল কোনোদিনও ওভারলোড করার অনুমতি দেয় না। हमेशा वहाँ पर रास्ता नहीं है, कोई वेट तो करता है, लेकिन करता है वो भी माना करता है। तो ये हम लोग कभी नहीं बोले हैं कि ओवरलोड कीजिए, कि बाल न ठकिए, ऐसा नहीं कहें। ना पानी दीजिए, पानी देना है, ओवरलोड नहीं करना है, आपके बाल ठक जाना। इसीएल तो होने ही नहीं देंगे हम लोग कि माने ओवरलोड हो रहा है, होने नहीं देंगे। ऐसे इतना दिन से तो हो रहा है, माना करेंगे, नहीं कभी नहीं होने देंगे। इससे पहले भी सवाल उठा था ओवरलोडिंग के चलते, तो अभी तक नहीं होगा, अभी तो हो रहा है। देंगे हम लोग फिर से बॉडी लेवल में ले देंगे। कितना दिन के लिए बंद रहेगा ओवरलोडिंग? कितना दिन के लिए बंद रहेगा ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग हमेशा के लिए पहले बंद भी रहेगा। ऐसे सवाल उठा, हमेशा के लिए बंद रहेगा। पहले बॉडी लेवल से ऊपर है तो ओवरलोडिंग है, बॉडी लेवल से ऊपर है तो ओवरलोडिंग क्यों जा रहा है? नहीं रखना है हम लोग। बॉडी गाड़ी का जो डाला बॉडी है वो हाइट क्या ओरिजिनल हाइट है क्या, उससे भी 2 फुट ज़्यादा है? वो हम नहीं बता सकते। वो देखिए गाड़ी का अभी खड़ा है, जितना है 2 फुट ज़्यादा बड़ा ऊंचा हुआ है। ओवरलोड का मतलब हुआ बॉडी लेवल से जब ऊपर हो गया, ओरिजिनल बॉडी लेवल से ऊपर ना, ऊपर अगर हो गया जो बना हुआ है तो नहीं, बॉडी लेवल है अभी जो भी है उससे ऊंचा है, ओवरलोड हो गया तब ना गिरने का चांस है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ फिलहाल की जो गाड़ी का हाइट है वो ओरिजिनल हाइट नहीं, उससे भी 2 फुट ज़्यादा डाला हम किया नहीं हुआ बता है। सकते उसके बारे में। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লাউদোয়া থানার পুলিশ। সমস্যা সমাধানের দাবি তোলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ এলাকার মানুষেরা। প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, 99 নিউজ বাংলা, লাউদোহা। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।